Matius 9, Matthew 6. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. And he entered into a ship and passed over and come into his own city. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." And behold, they brought to him a man sick of the palsy lying on a bed. And Jesus saying therefore said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins are forgiven thee. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. And behold, certain of the scribes said within themselves, this man blasphemeth. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" And Jesus, knowing their thoughts, said, "Wherefore think ye evil in your hearts? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? For water is easier to say, thy sins be forgiven thee, or to say, arise and walk. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. That ye may know that the Son of Man hath power to forgive sins. Then says he to the sick of the palsy, Arise, take up thy bed, and go unto thine house. Dan orang itu pun bangun lalu pulang, and he arose and depart to his house. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. But when the multitude saw it, that marvel and glorified God which had given such power unto men. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu ikut dia. And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he said unto him, Follow me. And he arose and followed him. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. And it come to pass as Jesus sat amid in the house, behold, a man publicans and sinners come and sat down with him and his disciples. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, "Why eat you, master, with publican and sinners?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." But when Jesus heard that, he said unto them, "They that be well need not a physician, but they that are sick. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. But go ye and learn. But what that mean? I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance."
Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Then come to him the disciple of John, saying, "Why do we and the Pharisees fast off, but thy disciple fast not?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." And Jesus said unto them, "Can the children of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast." Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. No man put a piece of new clothes unto an old garment, for the watch that which is put on the fill it up from the garment, and the rent is made worse. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Neither do men put new wine into old bottles, else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottle perish. But they put a new wine unto new bottle, and both are perishable. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." While he spake these things unto them, behold, there come a certain ruler and worship him, saying, "My daughter is even now dead, but come and lay the hand upon her, and she shall live." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid. And Jesus arose and followed him, and showed it his disciples. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. And behold, a woman which was discharged with an issue of blood 12 years come behind him, and touched the hem of his garment. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." For she said within herself, "If I may but touch his garment, I shall be whole." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, "Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole." And the woman was made whole from that hour. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-niup seruling dan orang banyak ribut, and when Jesus came into the rule house and saw the minstrel and the people making a noise, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. He said unto them, "Give place, for the maid is not dead, but sleeps." And they looked him to scorn. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. But when the people were put forth, he went it and took her by the hand, and the maid arose. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu, and the fame hereof went abroad unto
all that land. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." And when Jesus departed, two blind men followed him, crying and saying, "Thou son of David, have mercy on us." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." And when he was come into the house, the blind man came to him. And Jesus said unto them, "Believe ye that I am able to do this?" They said unto him, "Yea, Lord." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Then touched he their eyes, saying, "According to your faith be it unto you." Maka meleklah mata dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." And their eyes were opened and Jesus charged them, saying, "See that no man know it." Tapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. As they went out, behold, they brought to him a deaf man possessed with a devil. Setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. And when the devil was cast out, the dumb spake, and the multitude marveled, saying, "It was never so since in Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." But the Pharisees said, "He cast out devil through the parish of the devils." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogue and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Lihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. When he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they faint and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuan memang banyak, tapi pekerja sedikit." Then said he unto his disciples, "The harvest truly is plenteous, but the labor are few." Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labor into his harvest.